अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यusallूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क के अंबिया निकला। मजीद बराया करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया और औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। आज हम गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम खुद देखें, क्या हम आम जिंदगी में भी ईमान के साथ अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस रमज़ान में इबादत और तराबी पढ़ने की तौफीक मिली। इंशाल्लाह दुआ है कि अगले साल भी तौफीक हो। अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से मुत्तकी बनने की तौफीक अता करे। हम पर रोज़े फ़र्ज करने का मकसद क्या है अल्लाह ताला का, ताकि हम मुत्तकी बन जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते, ए ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज किए जैसे तुम्हारे पहले उम्मत पर फ़र्ज किए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लेकिन लेकिन फिर गैर रमज़ान में कैसा? फिर रमज़ान के बाद में तकवा अख्तियार करना है हमें। एक महीना नहीं, साल के 12 महीने हमें ईमान वाले मुत्तकी बनना है। ये 11 महीने हमको जिहाद करना है शैतान से, नफ्स से और दुनिया से, ताकि तकवा पर कायम रहे। ये महीने में शैतान को बन करके हमारा इलाज कर रहे। हम गुनाहों में मुतल हम गुनाहों में डूबे हुए थे, गुनाहगार थे। अल्लाह ताला बड़े रहम वाले हैं, रहम करने वाले। रमजान का महीना लाकर हमको आसानी अख्तियार किए। एक मिसाल के तौर पर, मिसाल मिसाल हकीकत नहीं होती, सिर्फ समझने के लिए कह रही हूँ। जैसे कि कोई बीमार होता है, बहुत बीमार होता है, वो क्या करता है, डॉक्टर कने जाता है इलाज के लिए। और डॉक्टर क्या करता है, उसे प्रिस्क्रिप्शन देता है कि मेडिसिन लियो, ये लीजिए, और परहेज भी करने के लिए कहता है। जैसा बोलता है डॉक्टर वैसा करना होता है। अगर ना करे तो वो बीमार हो जाता है। वो डरता है, जैसा डॉक्टर बोलता है वो वैसे ही करता है। हमें भी रमजान में भी शैतान को बनकर हमें हमारा इलाज किया अल्लाह ताला ने। और ना कुछ परहेज बताए हैं, वो हमें पूरा करना है रमजान के बाद भी। अब गैर रमजान में अल्लाह ताला शैतान को रिहा कर दिए, अब उससे कैसा बचे? वो हमें बीमार करेगा, नफ्स से, दुनिया से, हमारे कल्ब को बीमार करेगा, रूह को बीमार करेगा। बीमार से मुराद क्या है? नापाक। वो नापाक कर देता है कल्ब को, रूह को। 11 महीने हमारे साथ रहता है। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अब रमजान खत्म हो रहा है, हमारे पास क्या है? नमाज। नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज रमजान में भी फर्ज है, गैर रमजान में भी फर्ज है। रमजान जैसा खत्म होता है, हम क्या करते हैं? खुद से ही पूछ ले, ना नमाज है ना तिलावत कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, रमजान के बात का ट्रीटमेंट अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान में। अगर तुमको मुत्तकी बनना है, जब तुम नमाज से कायम कर लो, नमाज कायम कर लो, नमाज को खत्म कर लो। यानी जब खड़े होते हो तो मेरा जिक्र करो, बैठे होते हो तो मेरा जिक्र करो, और जब लेट जाते हो तो मेरा जिक्र करो। ये रमजान के बाद का ट्रीटमेंट है। अगर ये आयत पर अगर हम अमल कर लेंगे तो जो कैफियत रमजान में थी वो इंशाल्लाह कैफियत गैर रमजान में भी होगी। क्योंकि शैतान हमारे जिक्र से, नेक कामों से रोकता है। शैतान पहले तो हमारे कल्ब से ईमान निकालता है। जैसा ईमान निकलेगा हम गुनाहगार हो जाएंगे। ईमान जरूरी है, ईमान है तो सही इबादत, सही जिक्र होगा और हम गुनाहों से बचेंगे। मोमिन गुनाहों से बचेगा अगर उसके कल्ब में ईमान रहेगा तो।
गुनाह मुसलमान से होता है, मुसलमान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है मगर वो बच नहीं सकता। नफ्स, दुनिया, शैतान उसे मुब्तली कर देता है गुनाहों में। ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह ताला करते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिए। वैसे ही तो जाहिरी हिफाजत तो अल्लाह ताला हर शय की करते हैं, हर जनों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह ही करते हैं। काफिर की, मुनाफिन की, मुशरिकीन की, गैर मुसलमानों की, सब की। हम जैसे पैदा पल रहे हैं वैसे ही गैर मुसलमान भी पल रहे हैं। रिस्क से, सबसे अल्लाह ताला अता करता है। मगर गुनाहों से कब बचता है बंदा? मौला जब हमारे पास ईमान होगा। हमें हमें काम करना है, ईमान लाना है, ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ईमान और मुसलमान का फर्क बताते हैं। ए हबीब, ये जो अरबी लोग आपके बारगाह में आए हैं, ये लोग कहते हैं हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग ईमान लाए। ये आयत का मतलब एक जमात आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मुतराबी इल्बा होने के बाद में फिर वो गांव चले गए। जाने के बाद में कुछ दिन के बाद फिर आए, आकर फरमाने लगे, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान लाए। ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला ने जो नुसरतों का वादा किया है, वो नुसरतें हम पर नासिल नहीं हो रही है। अल्लाह ताला वादा करे, बाद में नहीं दे रहे। तो उस वक्त ये आयत का नुज़ुल हुआ। ए हबीब, ये जो अरबी लोग आए हैं आपके बारगाह में, ये कहते हैं हम ईमान लाए। इनसे कह दो ये ईमान नहीं लाए, ये सिर्फ मुसलमान है, इस्लाम कबूल करे, अभी ईमान नहीं लाए। मुसलमान और मोमिन का फर्क बता रहे। अल्लाह ताला अब इनको दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला फरमा रहे, कौन है वो लोग? साहबा रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफा इस्लाम हुए। उनका ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमा रहे, ये लोग ईमान वाले नहीं है, तो हम कैसा दावा कर सकते हैं कि हम ईमान वाले हैं? हम लोग मुसलमान के घरानों में पैदा होकर हम समझ रहे हैं हम ईमान वाले हैं। ये हमारी गलत फैमिली है। हमें पहले ईमान लाना है, ईमान हमको लाना है, जरूरी है। ईमान आने का सिर्फ एक ही जरिया है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हल में लाना है, मुसलमान को भी ईमान लाना है। जब मुसलमान ईमान आएगा तो हम गुनाहों से बचने की जरूरत ही नहीं होगी। अल्लाह ताला ईमान वालों की हिफाजत करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं दोस्त हूँ ईमान वालों का। अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त हूँ फरमा रहे, मुसलमान को नहीं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनको गुनाहों से बचाता हूँ, गुनाहों के अंधेरे से मैं उनको निकालता हूँ, हिदायत की रोशनी में लाता हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे, किस मुसलमान को किससे डर हो रहा है आजकल? दुनिया से, लोगों से, रियाकारी। वो लोगों से डरकर वो क्या कर रहा है? गुनाहों से बच रहा नहीं है, रियाकारी से बच रहा नहीं है, लोगों के बिहेवियर से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास ईमान नहीं है। ईमान है तो वो अल्लाह से डरेगा। ईमान वालों की हिफाजत अल्लाह ताला खुद करेगा। अगर कोई अमल करता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। उसका कल्ब में क्या होगा? अगर वो सर्दी में उठेगा, वजू करेगा रात में, अल्लाह ताला से डरने के वजह से वो नमाजें पढ़ेगा, क्योंकि वो इसके पास ईमान है। वो दिखावे के लिए नहीं करेगा और उससे गुनाह नहीं होगा। ईमान की इतनी अहमियत है अल्लाह और उसके रसूल के पास। करते रहना है, अल्लाह ताला से मुतवज्जो रहना है, हर हाल जिक्र। जिक्र क्या है? अल्लाह ताला हमको दिखा रहा है, अल्लाह ताला से डरना है, ये जिक्र ही है। बैठे लेटे ठहरे हर हाल में मुतवज्जो रहना है। जिक्र की बड़ी अहमियत है। और जिक्र 3 किस्म के होते हैं। पहला जिक्र कसीर होता है, दूसरा जिक्र दवाबन होता है, और तीसरा ऐने मुस्कूर होकर जिक्र करना है। कसरत से जिक्र क्या है? हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें हम 13 घंटे अल्लाह का जिक्र में होते हैं। तो ये क्या है? जिक्र कासीर में आता है। और दूसरा जिक्र दवाबन, हमेशा जिक्र में रहना, 24 घंटे जिक्र करना।
اور ایک ذکر ہوتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے اس میں فنا ہو جاتا ہے، وہ آخری درجے کا ذکر ہوتا ہے، وہ صرف اللہ اللہ ہی کرتا ہے، ہر حال میں صرف اللہ اللہ کرتا ہے، وہ آخری درجے کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر پہلے شروع کرے، پہلے ایک ویک میں ایک بار کرے، ہر شے کا ذکر پہلے ہوتا ہے، پھر فکر ہوتی ہے، اس کے بعد میں شعول ہوتا ہے، اس کے بعد میں وصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز کو دیکھ لے، جب تک ذکر نہیں کرے گا پھر اس کی فکر پیدا نہیں ہوگی، پھر فکر اگر نہیں ہوئی تو ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، جب اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو ہر حال ذکر کرے۔ گئے رمضان میں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے بعد میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ہم اب کیا کر رہے؟ یہ محفل میں اللہ کا ذکر کرے، یہ بھی ذکر ہے۔ شیطان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے ہمیں، اسے بچنے کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ ہم کس میں لگے ہوئے ہیں؟ ذکر ہی دنیا کے ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کا ذکر کرے، یہ شیطان کرا رہا ہے۔ ذکر کس کی کرے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے اور ایمان حاصل کرے۔ جب بندے کے پاس ایمان آئے گا، اس کو گناہوں سے مولا بچائے گا، ذکر سے ایمان آئے گا۔ ذکر کرے اور ایمان حاصل کرے۔ گئے رمضان میں نفس سے، دنیا سے، شیطان سے جہاد کرے، ایک ہی ذریعہ ہے، ذکر اور ایمان کی پکڑ۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، انشاءاللہ ہم مومن بندے ہوگے۔ اور آج رمضان کا آخری روزہ ہے، آج چاند رات ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں پر بڑی فضل والی رات ہے، امپورٹنٹ نائٹ ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام ملنے کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے، اے فرشتے، اس مزدور کا بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ پھر فرشتے فرماتے ہیں، اے مولا، اسے مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، چاند رات ہے، مگر لوگ سارے رمضان کی عبادت کرتے ہیں، مگر وہ چاند رات خرافات میں گزار دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ رات دعا کرنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ مانگ لو مولا سے، عطا کرنے کی رات ہے، گناہوں کی توبہ کر لو۔ رمضان جیسا گزرنے کا وقت ہے، ویسا نہیں گزارے ہم نے، جیسا رمضان گزارنا تھا ویسا ہم نے نہیں گزارا۔ توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، 2 رات ایسے ہے جس میں عبادت کرنے سے جب لوگوں کا دل مر جاتا ہے، وہ بندے کا دل نہیں مرے گا جو اس راتوں میں عبادت کرے گا۔ ایک رات لیلۃ الجائزہ ہے، عید الفطر سے پہلے کی رات، اور دوسری عید الاضحیٰ، بقرعید کی رات، بقرعید کی عید کی پہلی رات۔ عید کا یہ دن خوش منانے کا ہے، مگر بے پردہ میں نہیں، خوشیوں میں رب کو راضی کرے، ناراض نہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف جا رہے تھے، وہ ملتے نہیں کسی سے، جو لوگ نہیں ملتے وہ ان کے گھر جاتے اور دروازے پر جا کر بلواتے اور عرض کرتے، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہوا، آپ ایسے آئے ہو، ہم سے ملے بھی نہیں؟ جب وہ دروازے کھولتے ہیں وہ روتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، آج تم خوشی کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو آپ فرماتے ہیں، عید اس کی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ میں مبلول ہو گیا، اللہ تعالیٰ میں مبلول ہو گئے ہو، اس کی عید ہے۔
اور اس کی عید ہو نہیں سکتی جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس نے عبادت بھی نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی بھی نہیں کیا، تو ایسے شخص کی عید نہیں ہو سکتی۔ اور پھر میرا حال یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے رد کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ہے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ ایسے محسوس کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عطا ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوئے کہ نہیں، وہ کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ایسے محسوس کرتے ہیں، تو ہم کیا ہے؟ چند عبادتوں سے ہی ہم سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ عبادت ذکر کرے ہر وقت ایمان کے ساتھ، اللہ اور اسے رسول کو راضی کر لیجئے۔ اور آج آخری روزہ ہے رمضان کا، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اے ماہ رمضان، تو آیا تھا تحفہ امت بن کے، سب کی جھولی میں خوشیاں بن کے، دعاؤں کی قبولیت لے کر، نیکیوں کی دروازہ کھول کر اور جہنم کا دروازہ بند کر کر۔ بے شک در حقیقت تو یہ ہے اگلے سال پھر آئے گا۔ غم میں دل تو یہ ہے کہ کیا اس گنہگار کو پھر سے یہ مبارک مہینہ مل پائے گا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع۔ آخری میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کہ اس ماہ رمضان کے صدقے، آپ کے آقا کے صدقے، اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرمائے اور جو جس کی جو تمنا ہے اسے پوری فرمائیے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائیے، اور جو کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔